মুসলিম ভাইয়ের বক্তৃতাটা দেখেন আপনারা যে যেখান থেকে দেখতেছেন। सारे कानून हम पर आजमाए जाएंगे, सारे कानून हमी पर आजमाए जाएंगे। अब अगर मौका है तो लोगों ने बोला मेरे जो हायत है डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके पैजामे की साइज ये दिल्ली से ज्यादा है। राजा और इनसे गाड़ियां काउंटर के पुलिस वालों के सिक्योरिटी के मेरी मुश्किल बड़ी बड़ी रहती है। हम सुन रहे हैं तो तू समझा कि मैं तुझे बोलता चलूंगा। एक बात समझ ले, दूसरे नेताओं में और हमने फर्क है। हम आंख पे आंख डालकर सवाल करना जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन हम पुलिस से नहीं पूछना चाहते हैं क्या ये जुर्म नहीं है, क्या ये गुनाह नहीं है कि किसी एक पूरे समाज को धमकी देना कि मैं तुम्हारे मस्जिदों में घुस कर सुन कर मारूंगा। তাহলে দেখেন, কেউ যদি আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইজ্জত, আমার নবীকে নিয়ে কটূক্তি করে, মুসলমানরা এখন ঘুমাবার সময় আর নাই, যে যেখানে আছেন একে অপরে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই ইহুদি খ্রিস্টানদের উপর আপনারা স্লোগান তুলুন এবং ইহুদিদেরকে আমাদের পরাজিত করার সময় এখন। যদি আমরা মুসলমানরা ঘুমাই, আজকে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে কত কটূক্তি, কত ইজ্জত আমাদের নষ্ট হতে হবে। তাই আপনারা যেই দল করেন না কেন, আপনারা সবাই আওয়াজ তুলুন, বিশ্বের মুসলিম এক হও, জিহাদ করো, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে গাউসিয়া, ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর।